जय जगन्नाथ सांग मैंने जय जगन्नाथ सुंदर नमस्कार मु राहुल स्वागत कर आउ गोटे भिडियोटी को चलतु आज भिडियो को कंटिन्यू करवा भिडियो नुआ चैनल सब्सक्राइब आ भिडियो को लाइक निहाती करें। आज हूँ मे 3 तारीख रविवार है तो सका उठिकी मुझे प्रार्थना प्रार्थना कर गाधे पाधे जो रविवार टीम छुट्टी थी आगे कम दाम कली घरे आज आम सब गछ पतर लगे आरंभ है नाड़ी नाड़ी कराई से मैंने आरंभ हम नाड़ी कर खाली खत पकई गच लगे कारण बाड़ फाड़ सब बेड़ा हाथ सब हो गला तो से लगे ओके चल आरंभ करें सका पुणी खाଇବା टाइम हो गला चलो खाଇବା खाई सारी पुणी भिडियो कंटिन्यू करवा। पखाड़ पखाड़ सहित अच्छी बादाम भजा से बादाम आलू तरकारी गोटे रायता अच्छे गोटे आज बादाम भजा खाइले कौन लगुच खाऊ तू खाइबू बिले गोटे कौन डाइन बस है ना बादाम गोटे खा दिया खाली दिया खाऊ ना मियाँ मियाँ तापाई बिले खाଇବା आसला जाऊनु खा तू चलो आम भी खाइबा आम गुगु तार शोची बाप रे बाप चढ़ी होनी सीढ़ी केते दिन पर आम आसीचु छात को रूबी तांकर आसिकी आंब तोड़े लगी पड़े अरे पाचिला ना कौन असर बा गुंडीची खाई गोटा टाँकू गाड़ी बेगी जगह ए पाचिला प्राय तुपु तो कहीं डाकू नहीं तुपु तो कहीं डाकू नहीं अरे ये तो आहरी बड़ हवा कथा कहीं बड़ होनी अधिक जन्म कर तो गछटा से संभाली पारनी पोषी पारनी 4-5टा 10टा बेसी हुए ए वर्ष हो रगड़े की खसुची भी डेली सेमिति गुंडुची खाई पकाउची अबे ऊपर ढेरी जे ऊपर तो गुड़ा है मुंड बाजुची आंबरे हेलो ये क्या है दिन पर कह जा माटी पड़ला ये संपूर्ण पोता हम गुगु गाई सी तार गाड़ी देखुची खुशी सी गाड़ी फाड़ी दे तार खुशी पूरा पूरी 1 2 3 4 5 ट्रिप पहला माटी खाइला कंकड़ा से कंकड़ा छाने बंची लो बंची कंकड़ा इलो हम कंकड़ा कंकड़ा ने कंकड़ा मकड़ा मानी गोटा कामुड़ी मानी गुगु कामुड़ी नहीं ना गुगु कंकड़ा खाई कंकड़ा हाँ कंचा कंकड़ा खाई दे चाइना लोक ही जा तू एतिक माटी पड़ा आक पुणी आमर पुणी भितर को टेकियार पुणी सुविधा ना बोली बाहर पड़ा माटी लास्ट ट्रिप आइला 15 ट्रिप आम पड़ा हेती हो कईटी ना ना से ढालू से ढालू मत कह दिन माटी उठे पर मु गाड़ी फाड़ी नहीं तो असुविधा भर ना लास्ट ट्रिप माटी आउे पड़ी गला गुगु ए गुगु गाई आइला गुगु गाड़ी आइला से कंकड़ा फंकड़ा किसी माने धन नौ कि से मानुनी गोटे छुआ माटी पड़ सारा पर मुझे नहीं कहली चिकेन जो रविवार अच्छी चलो रवि आरंभ आज टे जिओ रे प्रॉब्लम रोज ना आज टे जिओ रे प्रॉब्लम रोज जिओ जिओ नेटवर्क रे कॉल फल जाऊनी मसला हे आसला टमाटा पहला हेले हे हम मसला हाँ गोले दी
କ'ଣ କହୁ ତାର ମୁଁ ଗୋଳେଇ ଦେଲେ ମସ୍ତ ଖେଳିବୁନି ନା ମସଲା ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିଦେଲ ନା ବାଟିଦେଲ ବାଟି ଦେଲ ଭଲ ଲାଗିବ ଏତେ ଯାହା ହେଲେ ଭାଇ ଚୁଲି ରୋଷେଇ ତା ସହିତ ମସଲା ବଟା ରୋଷେଇ ୟା ଭିତରେ ଫରକ ଅଛି ତା ସହିତ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ହଁ ନା ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ହାତ ରନ୍ଧା କ'ଣ ସେଥିପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେ ଆଉ ନା ରହିଛ ଓ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗେ ସିମ୍ବି ଏ ସିମ୍ବି ସିମ୍ବି ଆମର 3-3ଟା ଛୁଆ ଦେଇଛି ଆଜି ତ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ରିଭିଲ୍ କରିଦେବି ମୁଁ ବୁଝିଲୁ ତ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଦେଖାଇଦେମି ତୁ ସବୁ ମୁହଁ ଉଡ଼ୁଛୁ ହଁ ଆମର ସିମ୍ବି 3-3ଟା ଛୁଆ ଦେଇଛି ଲୋ ଗୁଗୁ ଛୁଆ 3-3ଟା ଜଗି ବଇଛି ଜଗି ବଇଛି ମାଂସ ଖାଇମି ଦିଆହବନି ଚିକେନଟା ଟିକେ ଲାଲ ଦେଖାଉଛି ଲାଲ ତାକୁ ଆଣବା ତୁ ତ ଅଲମ୍ପିକ ଭଲ ଯିବୁ ଅଲମ୍ପିକ ଆଡ଼େ ଯିବ ଦେଇ ଛେଳିଟା କେଇଟା ନା କେଇଟି ଚଢ଼ିକି ତାର ସେ ପତ୍ର ଖାଉଛି ହଉ ଖାଇଦେ ପତ୍ର ଖାଇଦେ ସବୁ ଚିକେନ କଷା ରେଡି ବୋତଲ ସରି ବନି ଆଜି ସାରା ରାତି ପାଟି କଷା ରେଡି ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଟେଷ୍ଟ ମଝିରେ ଥରଟେ ହେଇଲା ସେ ଟେଷ୍ଟଟା ଭଲ ଲାଗୁଲା ଏଇଟା କେন ଦେଖିବା ଖାଇବା ଆଉ ଆଜିକି ଗୋଟେ ଭାତ ପିଆଜ ଚିକେନ କାରଣ ବାକି ସବୁ ଘର କାମ ସବୁ ଗୁଡ଼ାଏ ହେଲା ତୁମେ ଅଲଗା କିଛି ଆଉ ସେଇନି ଭାତ ଚିକେନ ପିଆଜ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଗୁଡ଼ାଏ କାମ ଅଛି ଚାଲ ଆগে ଖାଇଦେବା ତାପରେ କାମ କରିବା पुष्पा डीजे गाड़ी तो ट्यूनिंग गोटे मस्त ट्यूनिंग कर महावीर महावीर एक्स डीजे गला गोपालपुर आउ थर बचा भाई मत बढ़िया बढ़िया म्यूजिक रख सब गौरी तेरा गाँव बड़ा प्यारा बजेला चली बंगाल कौन ना बीजेपी जितब 40 डिफरेन्स है भाई 294 सीट्रु 255टा गणा सैला 145टा बीजेपी 102टा टीएमसी कांग्रेस 5टा लेफ्ट 2टा अदर्स गुटे आसाम रे भी बीजेपी 70 कांग्रेस 21टा यूडीएफ 2टा अदर 2टा तो केरल रे बीजेपी ना 4टा मात्र तार तार व्यक्तिगत तार गोटे से तार टीमटा जित 40-45 डिफरेन्स है के जित बीजेपी जित बड़ अचिवमेंट हम सारा भारत सारा भारत सारा जिते जुआड़े जितले भी पश्चिम बंगाल को जितवा गोटे बड़ बड़ काठिकर पाठ था बीजेपी है कि तो सी जाऊ 150 डिफरेन्स है 150-103 एबे टीएमसी जो ममता दीदी वर्सेस मोदी दीदी रे एबे कौन हो तो से कथा कोलकाता बर्तमान गेरुआ गेरुआ बोली कह जाऊँ दीदीर पतन दीदी गले मोदी आसिले तुम टीवी को भगवान गुगु बीजेपी जीतीगला तुम खुशी तो से खुशी खुआ तो भारी दुख हो काली गला रविवार आज हूँ सोमवार तो 2 दिन गोटे वीडियो हम है कि आज हूँ 4 तारीख जे कि पश्चिम बंग आसाम पुडुचेरी केरल तमिलनाडु सब आड़े आम दलपति विजय जीति सारे आसाम बीजेपी पश्चिम बंग बीजेपी तो बड़े खाली बीजेपी गेरुआ गेरुआ रंग दे तुम हे गेरुआ दीपर समय होमर गोटे 20 होती आज आमर घर खाइबा मु देखा पूरा सुंदर खाइबा आलू आलू भेंडी को सीझा होता चकटा करा आलू भर्ता काकुड़ी सालाड अच्छी
ଆଉ ଟମାଟୋ ଚଟଣି ଅଛି, କଲରା ଚଟଣି ଅଛି ହେଲା କି, ଆଉ ଡାଲି ଡାଲି ବି ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏତିକି ଅଛି ପୁରା ଆଜି ପୁରା ମାନେ ପୁରା ଶୁଦ୍ଧ ନିରାମିଷ ଖାଇବା। ଖାଇସାରି ଶୋଇକି ଉଠିକି ଦେଖିଲା ବେଳେ ଦେଖ ପାଗ ମାନେ ବର୍ଷା ପାଗ ପୁରାପୁରି ଇଏ ହେଇଗଲା, ବର୍ଷା ହେଇଗଲା। ଆଉ ଗଛ ମଞ୍ଜି ପକେଇଥାନ୍ତେ କିଛି, ଦେଖିଆ ପୁଣି ଆଇଲାଣି ମେଘ। ଆରାମ କିସ କରିବ? କ'ଣ ବନା ହଉଛି? ସୁଜି ପିଠା କେତେ ଗୁଡ଼ାକ ବନଉଛି? ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଏଇଟା ହେରିକା ଗୋଟେ ଖାଇବା ଟେଷ୍ଟ କରେ। ନରମ ନରମ ବି ହେଇଛି ସୁଜି ପିଠା। ପାଗଳି ପାଗଳି ଏବେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ଉଠା ହେଲା, ପୁଣି ରାତି 12ଟା ମତେ ଖେଳ ଚାଲିବ। ଚୁଡ଼ି ସହିତ ଖେଳ ଆଉ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏବେ ଟାଇମ୍ ହେଇଛି ରାତି 10:28। ତ ଏ 2 ଦିନର ଭିଡ଼ିଓକୁ ତ ଇଏ 2 ଦିନର ଭିଡ଼ିଓ, ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିବା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଅଛି କି ଯାହା ହଉ ମାନେ ଓଡ଼ିଶା ଗୋଟେ ଗଡ଼ ଥିଲା ବିଜେଡ଼ି ଗଡ଼, ଆଉ ବେଙ୍ଗଲ ଥିଲା ହେଉଛି ଟିଏମ୍ସି ଗଡ଼। ତ ଦୁଇଟା ଯାକ ଗଡ଼କୁ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପୋଛିଦେଲା କିଏ? ବିଜେପି। ଯାହା ହଉ କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ ବିଜେପି। କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଓଡ଼ିଶାର କଥା ମୁଁ କହିପାରିବି, କିନ୍ତୁ ବେଙ୍ଗଲରେ ବିଜେପି ଆସିବାର ଥିଲା। କାରଣ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ମାନେ ତାମାନେ ମୁଁ କହୁନି ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେଡ଼ି କାମ କମ୍, ବିଜେଡ଼ି ଭଲ କାମ ଦେଲା, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବିଜେପି ଆସିବାର କାରଣ ହେଉଛି ବେଙ୍ଗଲରେ ଯେଉଁ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀମାନେ ପଶୁଥିଲେ, ମାନେ ବାଂଲାଦେଶରୁ ଆସୁଥିଲେ ଯେଉଁ ଆମର ଏଠିକୁ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଭୁଲ କାମ କରୁଥିଲା କିଏ? ଟିଏମ୍ସି। ଯେଉଁଥିପାଇଁକି ହିଁ ସେ ହାରିଲା, ଗୋଟିଏ କାରଣ ପାଇଁ। ଆହୁରି ବହୁତ କିଛି କାରଣ ଅଛି, ନାରୀ ନିର୍ଯାତନାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବହୁତ ସାରା ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଡକ୍ଟରକୁ ନା ନର୍ସକୁ ଯେଉଁ ରେପ୍ କରି ମାରା ହେଇଗଲା, ତାହାର ବହୁତ ସାରା ପ୍ରତିବାଦ ହେଲା, କିନ୍ତୁ କିଛି ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଜଣେ ଡକ୍ଟରକୁ ଯେଉଁ ଲେଡ଼ିଜ୍ଟା ଗୋଟେ ହେଲା, ସେଥିପାଇଁ ହେଇଥାଇପାରେ। ଏମିତି ବହୁତ କିଛି କାରଣ ଅଛି ଯେଉଁପାଇଁକି ବିଜେପି ଜିତିଲା ହେଉଛି ବେଙ୍ଗଲରେ, ଟିଏମ୍ସି ହାରିଲା। ମାନେ ଦିଦି ଗଲେ ମୋଦି ଆସିଲେ ହେଲା କି, ଏମିତି ବହୁତ ସାରା ଏବେ ମିମ୍ ସବୁ ଭାଇରାଲ୍ ହେଉଛି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ। ହୁଏତ ମୋଦି ଝାଲମୁଡ଼ିରେ ଟିକେ ରାଗ ଅଧିକ ବୋଧେ ହେଇଗଲା, ସେମାନେ ଆଉ ଖାଇପାରିଲେନି। ଆଉ ହଁ ସେଟା ବୁଝିବା, ମୋଦିର ଝାଲମୁଡ଼ିରେ ଟିକେ ରାଗ ଅଧିକ ହେଇଗଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଦିଦି ଆଉ ଖାଇପାରିଲେନି। ଓକେ, ରହିଲି। ପୁଣି ଦେଖା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ। ଟାଟା ବାଏ ବାଏ, ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍, ଟେକ୍ କେୟାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।